ने आ संतों मंतों ने नामी ने अनामी मारा शब्दों की वधाओ बोलो सदगुरुदेव की इवो तो फनपुरी महाराज ना गुरु महाराज हंसपुरी है गेरा हंसपुरी महाराज ना फनपुरी महाराज ना एक बार ताली थी बजाओ बोलो सदगुरुदेव की अजय હવે જો जीवन जोगन राज धन विसल रहे नहीं कोई राजा रजवाड़ा ने कोई फकीर एक दिन आएगा एक दिन चलेगा અને આપણે શું કરવાનું છે એ કોઈ સંતો જોડે कोई गुरुमुखी जोड़े आ सब दुनिया में जानी सकती नहीं। हम करते ही बात करिए तो कोई मेल पर है नहीं, क्योंकि विषय खबर पड़ती नहीं लाभते तो बराबर है। अवगुण ऊपर गुण करिए तो बराबर है, तरह हमने कम है और धीरे 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 वो है। ठंडी बहुत लगी है और ठरी આપણે બેહવા દેવું છે। ठंडी આપણે ખુદ તકલીફ વેઠવા દેવી આ તો ગોરે કે સાહેબ કે ગોરે કે કહું તપ વિના રાજ નહીં ભજન વગર મુક્તિ નહીં। એટલે કોક ને કોક તો વેઠવું તો પડે। ठंडी वातावरण आई सिद्धांत अष्टांग है। महात्मा जी एक दिहाई ना घरे रात ना 10 वागे आवा तो दिहाई बिचारो दयाळु दिहाई दयाळु आवे पछी महात्मा ने कीधो महात्मा अंदर गरबो आओ शियाला ने महीना ठंडी जाते है ते अंदर आवे गोदरू के पथारी आलिए आराम करो। महात्मा जी ये हूँ कीधो हम तो हिमालय में रहने वाला है ठंडी कुछ नहीं लगेगी तो ठीक है। दिहाई तो खबर है ना गाँव में हम पछी महात्मा जी 12 वागा अने लोबा टको थाय હવે મન તો કપાઈ ગયો। હવે દિહાઈ રીતે ઉભો કરે એ બેઠા બેઠા ગાયત્રી કરી મંત્રો બોલા તો ઠંડી કોઈ કમી પડી નહીં। દિહાઈ ને કીધો બાવજી બોલવામાં મારી ભૂલ થઈ है तो કોકરલ કો ગાલો સાદરો તોડવા તો બસું દિહાઈએ ગોદલી આલી તો મહાત્મા સવારમાં ઉઠીને કીધો अरे 3 लोग ने गायत्री करी ठंडी नहीं मिटी पर एक गोदरी से ठंडी मिट गई। एम जे एक कार्य आपनो कोक ने कोक वस्तु पड़ेली ह एनु आपनो कार्य सिद्ध थाहे ने भजन सिवाय मुक्ति नहीं तप सिवाय आज खास करी ने आपनो ने बता मळाईए हेत करीने हरीने अपने भगवान कार्य कोक करीने आ बोलवा वाळानी संतो वातो करी गया। संतो बोलवा वाळानी वातो करे बीजी कोई वातो करता नहीं। आ तो शरीर पोष तत्व तेण गुण 8 નું ગણું 8 आ शरीर में रही पोष तत्व में 3 गुण में रही અને ગુણ બોલણ से हार आ संतों ने ओळख करवा माटे
આ સંતોને ભજન કરવા માટે આ કોઈ જાપ કરે જંપાના જાપ પણ એક જ તત્વને જાણવા માટે આપણે કોશિશ કરતા કર્યા એના માટે કીધું एक माटी ने बंगले में कौन नर था माटी ने बंगले में कौन नर था बोलता नर क्यों था माटी कुछ बोलत नहीं माटी में कौन नर था माटी कुछ बोलत नहीं माटी में कौन नर था तुम किसी को खुदा नहीं तुम किसी को खुदा नहीं खुदा किसी को जुदा नहीं सर्वे अणु अणु में एक ज विराजमान है અને આપણે કામ કરી અને ઓળખ કરી લેવાની દરેક નો એક જ વસ્તુ છે એ વસ્તુને ઓળખ થઈ જાય તો કે થારો આ બધું નીકળી જતું હોય એ પેશન પૂછવું કોઈ પડતું નહીં પણ ઉપર જો હમ જાય તો આ પેલા ગુંદલા આ બધું થઈ જાય હે પણ અંદર વાળાને ઓળખાણ થઈ જાય તો સબ કેમ કે એક દેશના બધા આપણે वासी है ये हंस एक देशना वासी है कोई एनामो भेद कोई भेद भाव कोई आपतो नहीं અને એક જ તત્વને આપણે જાણવા માટે કોશિશ કરી રહ્યા છીએ અને જે ગુરુ શરણમાં હઈએ એ દરેક આપણે જોડે છે પણ ગુરુ શરણમાં જાય સિવાય કોઈ આ વાતનો મેળ પડતો नहीं ये तो खास ये समझ सिवाय समझाता नहीं એટલે ખાસ કરી અને અમાર તો વધારે કોઈ સમયની મર્યાદા પ્રમાણે આટલું બોલી અમારે વાણીને વિશ્રામ આપીએ. બોલો સદગુરુદેવ કી.